सोलापूर शहरात मागील 2 वर्षापासून पवन कल्याण फॅन असोसिएशन तर्फे विविध सामाजिक कार्यक्रम घेत असतात। आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांचं निवड झाल्याबद्दल सोलापूर शहरात दत्तनगर येथील असलेल्या कार्तिक अप्लायन्सेस येथे पवन कल्याण फॅन असोसिएशन तर्फे खाऊ वाटप करून जल्लोष करण्यात आले। आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी सामाजिक क्षेत्रात फार काळ करत असताना त्यांना जनतेकडून हा मोठी सेवा करण्याची संधी आंध्र प्रदेशच्या जनतेने दिलेली आहे। या अनुषंगाने सोलापूर शहरात पवन कल्याण फॅन्सच्या सर्व युवकांनी त्यांची प्रेरणा घेऊन सोलापूर शहरात विविध सामाजिक कार्य करत असतात। पवन कल्याण फॅन्स असोसिएशनची अधिक माहिती श्रीनिवास यन्नम कामठे यांनी दिली। यावेळी सोलापूर शहर आयोजक श्रीनिवास दत्तात्रय यन्नम व फॅन्स नागराज कटकम, श्रीनिवास गुंडेटी, साई किरण बद्दुल, नरेंद्र बल्ला, श्रीनिवास अन्नम, दिगंबर चिलवेरी, जितेश चिन्नी, परशुराम कोरापाटी, कृष्णहरी कारंपुरी, अमर गड्डम, पवन गुंडेटी, रोहन श्रीराम, प्रसिद्धी प्रमुख, सोशल मीडिया प्रमुख प्रदीप भीमरती आदी युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी जनतेला खाऊ वाटप करून फटाके उडवून जल्लोष साजरा करण्यात आला। आगामी काळात आमच्या फॅन्सकडून आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांना शुभेच्छा देत जनसेना पार्टीची स्थापना करून त्यांच्यासारखे सामाजिक कार्य येथे करण्याची आमच्या युवकांची संकल्पना असून आगामी काळात आम्ही त्यांची भेट घेऊन सोलापुरातील अडी आणि अडचणी सांगून तो मार्गी लावण्यास मदत करणार आहे। మన ఇక్కడ ఆయోజన చేసిన ఉన్నది పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ అసోసియేషన్ దిక్కెళ్ళి నేను ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నా, శుభాకాంక్షలు తెలిపించుకుంటున్నా। మన ఆంధ్ర చీఫ్ మినిస్టర్ అయినందుకు మన ఇక్కడ సోలాపురంలో జల్లోష్ సాధన చేస్తారు। దాని గురించి అందరు ఇక్కడ వచ్చినారు, వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు చేస్తారు।